ममता एंटरटेनमेंट मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाउछि। प्राचीन सांस्कृतिक शिक्षणीय तथा मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम आम ओडिया पाला आमर एही सुरभि कार्यक्रम ताले आसंतु मोर विषय प्रसंग को आज्ञा से दिन सुदक्षिणा मन दुख रे बसी विशाल अंतपुरा मध्य मन को मारी बसी राज कार्य को समापन करी राजा दिलीप जेते बड़े रानी अंतपुरा मध्य को जाउछंती विशाल देखे राजा शक्तिशाली राजा राज कार्य को समापन कले रानी अंतपुर मध्य को गले अंतपुर को अंतपुर मध्य प्रवेश कला बेले माँ तमरी भली नारी नारी कहीं तम ना कौन ना नारी गोटे नारी आज्ञा शंखा सिंदूर नाइले माँ आज्ञा नारी बेश को धरे हाँ नारी किंतु नारीर विभिन्न ना थाई कौन विभिन्न ना नारी विशाल आज्ञा नारी आज्ञा भार्या भार्या घरणी घरणी अर्धांगिनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी धर्मपत्नी ये हूँ नारीर अनेक ना नहीं आउ गोटे छाड़ी किंतु जने झियो आज्ञा शंखा सिंदूर पिंधिले बापा नारी वेश को धरिब केवल नारी वेश किंतु से भार्या पद वाच्य होइब नाही रे एथिपाई गोटा क्लेम नले करू बापा शंखा सिंदूर नाइले से केवल नारी वेश होइब वेश हंती भार्या केतेबेले हबो भार्या केतेबेले हबो आज्ञा केतेबेले खाली नारी वेश होले की हबो की नाई रे भार्या भा कहिले पृथ्वी जिया कहिले बिंदु जो दिन गोटिए नारी पुरुषर बीर्य बिंदु को निज गर्भरे स्थान देई उत्तम संतानटीए प्रसव करे सेई दिन ठारू भार्या पदवाच्य होई जाए राजा एत कथा जानूंती कोला पुणी शून्य महामहिम राजा दिलीप अंतपुर मध्य प्रवेश कला बेले माँ मन मारी बसी सुदक्षिणा राजा पहुंची गले कहले रानी रानी खाली रानी बोली डाकुना खाली रानी रानी रटी करूच विश्वाल खाली रानी बोली कहूना तमें अभिनय अच्छ मु पूरा रानी भूमिका अभिनय अभिनय करुची प्रकृत तमर पुओ झील केते कहलो मोर डजन हाफ पुओ झील माने तम गाँ रे आज्ञा तम निजर तमर पुओ झील केते हेडी तुमको मोर आनो मु सत कथा कहूची मोर पुओ झील होची डजन हाफ माने माने डजन हाफ कथा बुझी पर नै अरे डजन कहिले 12 आउ हाफ जो कहूची से 6 मास हेची आउ 4 मास हेले ता संगरा मिसिबो डजन को संगरा मिसिबो विशाल मुंड ठीक अछि मुंड ठीक आपन को मुंड ठीक करू तो बयस केते मो बयस 60 हां छुआ हलानी 12टा हाफ मला तुमको तो खाली बिछ बोले अरे एते बड़ सभार मोर ज्ञानी बापा माने बसी चंती हां केडे केडे पंडित बापा माने बसी चंती आज्ञा हां तते टिके मूर्ख लज्जा लागुनी मते लज्जा लागिवो की कथा क्या कहली मु पालिया बाबूटी सृष्टि की पाली सरकार निर्घंट कले आज्ञा आमे दुई हमर दुई ये बाटरे जे जिवे आज्ञा सब सुविधा गवर्नमेंट रो पाइबा आज्ञा से पाइबा कथा अच्छा तोर हेलानी 12टा छुआ हां 12टा अधे अरे 12टा अधे लाभ कोन पाइलु लाभ कोन मोर दरकार ये 200टा कहार ये 200 बिल्कुल मोर नुह ये 200टा तोर नु ना ये 200 मोर नुह 12टा छुआ कोठु आसिले अरे 200 कहार ये 200 मोर नुह ये 200 होची मो सासु मारो काई एते जोर कहू मो सासु मारो 200 माने शाशुकर दोष सब
ସବୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଦୋଷ। ମା 12ଟା ଛୁଆ ପିଲା ୟାର ବଂଶ ବଢିଲା କହୁଛି ଦୋଷଟା ସାର ମୋର ନୁହଁ ମୋର ନୁହଁ ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ଦୋଷ। ଅରେ ଶାଶୁ ଜଣେ ମା ସମାନ ମା ନୁହନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଯାଉଛି କି? ଏତେ ବଡ ସଭାରେ ଶାଶୁଙ୍କର ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଦିନ ଯାଉଛି ନା ସବୁଦିନ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁଙ୍କର କେମିତି ଦୋଷ? କେମିତି ଦୋଷ? ହଁ ବୁଧବାର ହେଇଥିଲା ବିଭାଘର। ଆରେ ତମ ବିଭାଘର ସମୟ ଆଜ୍ଞା ବିଭାଘର ହେଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରଟା ସ୍ଥିର ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ, ବୁଧବାର ଦିନ ବିଭାଘର। ବିଭାଘର ମୋର ଧୁମଧାରେ ଗଲା। ଓହୋ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତୋର ବିଭାଘର ହେଇଥିଲା। ହଁ ବିଭାଘର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯାଇନଥିଲେ କି? ହଁ ବହୁତ ବାଲା ଯାଇଥିଲେ। ତୋର ହେଇଥିଲା କେତେ କହିଲ? 2019 ମସିହାରେ ବିଭାଘର ହେଲା ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଧବାର ଦିନ ବିଭାଘର ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଭାଘର ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେଇ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିଭାଘର ସରିଲା ଆଉ। ବୁଧବାର ଦିନ ବିଭାଘର ଗଲା। ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁତ ବାଣ ନେଇଥିଲି। ରାତି ପାଇଲେ ଗୁରୁବାର ହବ। ରାତି ପାଇଲେ ହବ ଗୁରୁବାର। ତମେ କଣ କଲ? ମୁଁ କଣ କଲି? ଶଳାକୁ ସାନ ଶଳାକୁ ଡାକିଲି ଆଉ। ହଁ ଯେମିତି ଡାକିଦେଲି ମୋ ସାନ ଶଳା ମୋ କଥା ଶୁଣି ହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ। ସାନ ଶଳାକୁ ଡାକିଲ। ଡାକିଲି ଆଉ। ସାନ ଶଳାକୁ କଣ କହିଲ? ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବର କନ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ କର। ରାତି ପାଇଲେ ହବ ଗୁରୁବାର। ଓହୋ ରାତି ପାଇଲେ ଗୁରୁବାର ହବ। ହଁ ମା ହଁ। ଆଜିକାଲି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୁରୁବାର କୋଉଠି ଝିଅକୁ ଛାଡିଦେଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମା ମାନେ ଝିଅକୁ ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ ଶଳାକୁ? ହଁ ଶଳାକୁ କହିଲି ଆଉ। ଶୀଘ୍ର ବର କନ୍ୟା ବିଦ୍ୟା କର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦାୟ ରାତି ପାଇଲେ ଗୁରୁବାର ହବ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶଳା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଆଉ। ବିଦାୟ କରିଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି କରିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦି ଜଣ ଶଳା ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୋଜନ କଲା। ଆୟୋଜନ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଦାୟ ହେଲୋ। ବିଦାୟ ଯେତେବେଳେ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଶାଶୁ ମା ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ। ଓହୋ ବର କନ୍ୟା ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ମା ଶାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ। ହଁ ଶାଶୁ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ। ଶାଶୁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ମାନେ ଶାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଦୁଃଖ ହେଲା ସେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ। ଶାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲ? ସାରେ ଶାଶୁ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି ଆଉ। ମୁଁ ଯେମିତି ସହିପାରିନି ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଖାଲି ସାରେ କୁଅ ଉଠିଲା ଆଉ। ମାନେ ତମର କଣ ଉଠିଲା? ମୋର ଖାଲି କୁଅ ଉଠିଲା। କୁଅ ଉଠିଲା। କୁଅ ସେମିତି କହ। କୁଅ ଉଠିଲା। ତମର କଣ ଉଠିଲା? ମୋର କୁଅ ଉଠିଲା। ଆରେ କୋହ ଉଠିଲା। ସେଇଆ ମୋର ଉଠିଲା। କୂଅ ନୁହଁ କି ପୋଖରୀ ନୁହଁ। ନାଇଁ ସେଇଆ ଉଠିଲା। କୋହ ଉଠିଲା ତମର। ସେଇଆ ମୋର ଉଠିଲା। ତମେ କାନ୍ଦିଲ ଶାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ। ଶାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କଣ କଲି? ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଶାଶୁ ବୁଝିଗଲେ ଝାଡ଼ୁକିନା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଯାଇ ଯେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିଗଲେ। ଶାଶୁକୁ ତମେ ବୁଝାଇଲ? ହଁ ମୁଁ ବୁଝାଇଦେଲି ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ। ଶାଶୁ ମା ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ଶାଶୁ ମା ତମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଁ ତାପରେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ। ସେ ଯେମିତି ବୁଝିଗଲେ ମତେ ସେଇଠୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ। ଶାଶୁ ମା ତମକୁ? ହଁ ମତେ ବୁଝେଇବେନି। ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଝେଇଲେ? ବୁଝେଇଲେ କି କହିଲେ ହେଇଠି ଜୋଇ ପୁଅ ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜୋଇ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ଓହୋ ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜୋଇ। ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବି ଝିଅ। ମୋର ଏକୋଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମୁଁ ତା ସେ ଭାରି ଗେଲ ଭାରି ଗେଲ ବସର। ତାପରେ କଣ କହିଲେ କି ଶାଶୁ ମା କହିଲେ ହେଇଠି ଜୋଇ ପୁଅ ତମକୁ ମୋର ଆଣ ମୋ ଝିଅର ପେଟ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରଖିବନି। କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଯାହା ବଜାରରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ମୁଁ ତା ପୂରଣ କରିଛି। ହେଲେ ଜୋଇ ପୁଅ ମୋ ଝିଅର ପେଟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଖାଲି ରଖିବନି। ବଢିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ମୁଁ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ଝିଅର ପେଟ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରଖୁନି। ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ କଥା ମାନୁଛି। अरे मूर्ख एटा गोटे एत बड़ मूर्ख आज्ञा ये सासू माँ यही कथा कहले मोर केते ना दउछुंदी सारे सासू माँ कहले झील गोटे पंडित मंडली आज्ञा डेरिवे सबहर ठारू जे नाय हेब आलोचना
विश्वाल आज्ञा राणी बसी मन कुमारी महामहिम राजा पहुंची गले रानी अंतपुर मध्य जिते माँ पहुंची गले डाकिले कहले रानी माँ कहीं डाकू जाऊ अरे रानी माँ कहीं डाकुच मो भाग्य बड़ा तुम भाग्य भी बड़ा तुम आड़ू पुओ झिया नहीं कि मो आड़ू भी पुओ झिया माने तुम आड़ू पुओ झिया नहीं कि मोर भी पुओ झिया नहीं रानी माँ एतर आमर दोष कौन आमर दोष नुआ कौन सब हूँ भाग्यर दोष कौन भाग्यर दोष सब हूँ भाग्य विधातार दोष मोर दोष थब ना तुम जाऊना मेडिकल टिके देखा मोर कौन अरे मोर कौन दोष तमर कौन तमें खाली बहु हाँ मु खाली बहु तमें खाली बापा तमें टिके मेडिकल ट्रीटमेंट हो ना माने मु हाँ अरे मु कहीं तमर पिला दिला होनी कि मोर भी पिला दिला हो ना मु जाऊँ मेडिकल नहीं तमें जाओ ना आशा दीदी की कहबी अति भेजा पाए आशा दीदी कहले कौन कर माँ मैंने यही कथा शुणिले हसिव माँ ये कथा मुझे प्रश्रय दिए आम पुरी जिला पाला दल बेदी पाला आज्ञा गोटे कमेड हम भजन जदि गोटे है ढेरे आड़ छुआड़ कथा कि हम हे मोर ज्ञानी मंडली राजा दिलीप डाकिला बेले रानी अभिमान कले मन दुख कले राजा विचार कले कौन विचार कले मो ऊपर कौन अभिमान करी रानी रानी कहीं अभिमान कले कौन विश्वाल डाकिले रानी माँ डाकुना फलगिरी टिके डाक बोले जदि टिके नारी सहजे अभिमानिनी नायिका अभिमान करी थिबे विश्वाल रानी आसुंती परा डाकुना नमस्कार बागेगिरी डाक रानी की हाँ विश्वाल डाकिले कहले आज कि गु मान रे चंदा नना देखी नाही सो पन रे रानी माँ आज की गु मानो रे चंदा नना देखी नाही सो पन रे এইটা পাদ নাই মই এইটা পাদ কাইকি পড়ুছি না আজ কি গো মানো রে
ବିଶ୍ୱାଳ ଭଲ କିରିବାଟା ମହାମହିମ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦିলীପ ମା ଡାକିଦେଲେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧୀର କଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ ସୁଦକ୍ଷିଣା କହିଲେ ମଣିମା ଆଜି କାହିଁକି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମୋ ମନର ବିଷାଦର ଛାୟା ଜଣେ ନାରୀର ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ସେଥିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାଳ ଏତିକି କହି ରାଣୀମା ବିଚାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷଟା କାହାର ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ସବୁ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ତାହେଲେ ଆମର ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା ମା ରାଜା ରାଣୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ଦୋଷ କୋଉଠି ପାପ କୋଉଠି କରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଦେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ରହିଲେ ଭାବୁଥାନ୍ତି गुरु कहिले ताहा जानी नहिले भमुताई प्राणी राजा दिलीप चिंता कले कले आमर आज छुआ पिला कही ना आमे अपत्रिक होइछे पिंडदान आम परे आमर आ पूर्व पुरुष कही पिंडदान पाइबे विश्वर रे कले ये कथा जानिया पई हेले संदेह मोचन स्पष्ट हेबाकू हेले हे रानी माँ आमे जिया टिके गुरुंको द्वार गुरुंको पाखकू चल जिबा गुरुंको द्वार को गले गुरु कहिले ताहा जानी लोहिले प्रमु थाए प्राणी गुरु ए कथार निश्चय बाट कहिबे बाट देबे काहे कि एते बड़ दुख नै आमे आज जीवन काटुछि विश्वाल ये कथा विचार करी महामहिम राजा दिलीप गुरु हेले वशिष्ठ निकट को जीवा पंडित आमंत्रण कले मंत्री को निर्देश देले बोले मंत्री शीघ्र रथ सज करो राजा रानी पंडित वशिष्ठ आश्रम को जीवा राजा निर्देश मंत्री वर रथ सजा आमर एही पालार समस्त भाग गुड़िक आपको किपरि लगुचे ताहा आमर एही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर एही चैनल टी आपनको भल लागुथाय तेबे आमर एही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। रहुची नमस्कार।